5 тоҷике ки қапиданд, ҳама инҳо як хатогӣ доштанд, як ҷарима доштанд ва бегуноҳ набуданд. از خاکی وطن دوری پدر در دل من مان، در دل من مان. و مثل این 5 نفر بازداشت شده عین حال 149 مهاجر توجیکی که در امریکا قانون را ویران کردند با خطر اخراج روبرو می باشند. بازداشت و بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از قلمرو امریکا از سیاست پیشگرفته پرزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ است که انتظار می رود در مرحله اول حدود 1.5 میلیون نفر را فرا بگیرد. در نشر نوبتی روزگار مهاجر درباره ریت‌ها و بازداشت مهاجران در امریکا و کار و زندگی توجیکستانیان در این کشور صحبت خواهیم کرد. سلام بینندگان عزیز. دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا روز 20 январ بعد از سوگند خوردن دفعتاً در مرز با مکزیک برای پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی حالت فوق‌العاده جاری نمود و در داخل کشور با ریت‌ها آغاز یافتند. در روز اول شروع تفتیش‌ها رسانه‌های آمریکایی در برابر 300 مهاجر بازداشت شده غیرقانونی در فیلادلفیا اسم یک زاده 22 ساله توجیکستان را اعلام نمودند. نشریه نیویورک پست نوشت که قادر مجیدوف با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس دستگیر شده است. پرویز نیازوف که سالهاست مقیم امریکا بوده به دیگران در مطابق شدن با شرایط این کشور کمک میکند میگوید وضع فعلی تعداد از زادگان توجیکستان را در حالت اضطراب قرار داده است. акай париз мо чӣ кор кунем? моро кай мебиёянд, бисёриёш аз тарсон дар дорин мошино хобанд, хонаҳошон намераванд, лекин ҳамон қа чиза мо медонем ки то ҳол тоҷиконе ки қава карданд ҳамааш барои як гуноҳи кардагиашон. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам ба тамоми муҳоҷироне ки дар амрикоанд? бо адресотон, бо суроғотон бозӣ накунед, хатогиҳои калон накунедтон, права ягон нарушение, ягон штраф, ягон ҷарима ки омад сари вақт вая пардохт кунед. агар рӯзи судатон муайян бошад ба рӯзи суд муайян рафтан дар кор, нашуд адвокат гиред то ин ки ҳамон ҷаримаҳотонро бандад. ба фикрам рӯзои наздик боз аниқтар мешавад, барое ки ҳама вақт муҳоҷирои қабида намегарданд. инҷа зиёда аз 2-3 миллион муҳоҷир аз кадоми вая меқапанд. باید گفت تا اعلان رسمی ریدی گسترده در امریکا سالهای پیش نیز بازداشت و اخراج مهاجران توجیک جای داشته است. در ماه ایون سال 2024 خدمات مهاجرت و گمرکی امریکا 8 نفر از توجیکستانیان را در شهرهای نیویورک، لس آنجلس و فیلادلفیا با گمان ارتباط با سازمان تروریستی داعش بازداشت کرد. 3 نفر آنها بعداً به توجیکستان و روسیه اخراج شدند. طبق آمار خدمات مهاجرت و گمرک امریکا که ماهی پیش نشر شد، طی 4 سال اخیر در این کشور 825 شهروند توجیکستان بازداشت گردیده است. از این شماره 103 نفر حبس و 88 نفر اخراج شدند. گفته می شود سبب بازداشت و اخراج ها ویران کردن قانون های امریکا بوده است. فیروز باروتوف خبرنگار توجیک و کارشناس مسائل مهاجرت که با اهل اویلش در شهر نیویورک زندگی میکند در این باره معلوماتی بیشتر دارد. مهاجرانی که осонакак тавассути марзҳои гӯем ки Мексика вориди Амрико шуданд, яъне дар қиёс ба солҳои пештар, онҳо як каме хотирҷамъ буданд ва танҳо бо супурдани ҳамон аризаи 589 хотирашон ҷамъ шуда буд. аксари онҳо ҳамон аризаи 589-ро ҳам танҳо бо пешниҳоди ном ва насаб ва маълумоти асосӣ ва ҳамчунин дархости он ки онҳо мехоҳанд ба паноҳандагӣ муроҷиат кунанд, бидуни навиштани шарҳи махсус ки чаро онҳо мехоҳанд ба паноҳандагӣ супоранд, танҳо бо навиштани он ки онҳо дар суд шарҳи ба паноҳандагӣ супурданашона мегӯянд, бо ҳамин аризаҳои худашона супурда буданд ва аз рӯи қонун онҳо ғайриқонунӣ нестанд ва ҳолати онҳо пендинг, яъне ҳолати интизорӣ ҳаст. аммо азбас ки дар ҳамин ҳолати интизорӣ якчанд вақт мурофиаҳои судияшон баргузор шуд ва ҳар замон ваъда медоданд ки мо
تصدیقی در خطر بودن و همچنین شرحی اون کی برای چی و چگونه در خطر بودن در کشورهای خود همون پیشنهاد میکنیم. پیشنهاد نکردند و یا اینکه کشال دادند. از این خاطر همین گروه برای چند از مهاجرانی که در چنین حال قرار داشتند قراری دیپورتشون صادر شده است. همچنین قراری دیپورت به یک مهاجر صادر شد که فراموش کرده است که مرافعه سودی دارد و مرافعه سودیش را از دست، یعنی در مرافعه سودیش اشتراک نکرده است و همان روز خودش قراری دیپورتش صادر شده است. табри ин мусоҳиби мо ҳам ишора кард, солҳои охир Мексика як роҳи маъруфи убури дастаҷамонаи муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ ва аз ҷумла Тоҷикистон гардидааст. Аммо 20 январ бо омадани Доналд Трамп барномаи муҳоҷирати SBP1 ки аз ҷониби хадамоти гумрук ва марзбонии амрико таҳия гаштаво барои ворид шудан ба амрико тавассути гузаргоҳи сарҳадӣ бо Мексика истифода мешуд, қатъ гардид. гуфта мешавад аз замони ҷорӣ шудани ин низом вуруди беш аз 1 миллион муҳоҷир ба амрико иҷоза дода шуд. аммо ҳоло дар як эълон дар вебсайти хадамот омадааст ки ин барнома дигар дастрас нест ва ҳама сабти номҳо бекор гардидаанд. тибқи баъзе ҳисобҳо соли гузашта тақрибан 50 000 нафар зодагони Осиёи марказӣ ғайриқонунӣ вориди хоки амрико гаштаанд ки аз ин миён тақрибан 3 000 нафараш аз Тоҷикистон мебошанд. ҳоло маълум нест ки сарнавишти онҳо чӣ мешавад. ҷамшед Олимов, зодаи Тоҷикистон, ки аз соли 2018 дар амрико ба сар мебарад, мегӯяд назар ба кишварҳои дигари Осиёи марказӣ шумораи муҳоҷирон дар амрико камтар аст, вале ба ҳар сурат дар солҳои ахир теъдодашон афзудааст. мо назар ба дигар миллатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ шумораи мо хеле кам аст, қариб ки дар ҳама иёлотҳо. лекин ҳамин пас аз ҷангҳое ки аз ҳуҷуми Русия ба хоки Украина ва носугор гардидани фазои сиёсӣ дар кишвари Русия, аслан ҳамун ду шаҳрвандони Тоҷикистон ба амрико омаданд ба тариқи сарҳад ва ҳол ҳам шумора кам аст. лекин иёлотҳое ҳаст ки масалан шаҳрҳои иёлотҳое ҳаст ки таҳвили Тоҷикон хеле зиёд ҳастанд. масалан дар иёлоти Ню-Йорк, дар шаҳри Ню-Йорк Сити тоҷикон хеле зиёд ҳастанд. як ҷамъияти хуби худ дорем. сарҷам ҳастем ҳамеша дар иду маъракаҳо френдҳо нишастҳои хуби дӯстона дорем. инҷо хеле як фазои хуби бо муҳаббат миёни тоҷикон фокуфармо аст, ба хотире ки мо хеле камтар ҳастем аз дигар миллатҳо. аммо як-ду соли охир шаҳрвандони мо ҳам хеле зиёд шуданд. баъзеҳо бо грин-корт омадан ҳамроҳи оила, баъзеҳо тариқи сарҳад вориди амрико шуданд. хуб, назар ба солҳое ки мо ба амрико омада будем 7 сол 6 соли пеш, имрӯз хеле сафи тоҷикон зиёд аст. ин хуб аст. умури расмӣ дар бораи ҳузури шаҳрвандони Тоҷикистон дар амрико дастрас нест, вале бовар меравад ки шумори онҳо даҳҳо ҳазор нафарро ташкил медиҳад. амрико барои муҳоҷирон як кишвари орзуву омол ва имкони кору дурнамои хубе арзёбӣ мешавад. аз ин рӯ аз ҳар гӯшаи дунё аз ҷумла Тоҷикистон бо ҳар роҳе талош мекунанд то ба ин кишвар бирасанд. хуршед Асадов, яке аз соҳибкорони муваффақи тоҷик дар амрико, мегӯяд гурӯҳи тоҷиконе ки ба мисли ӯ 10 соли пеш ба ин кишвар ҳиҷрат карданд, асосан онҳое буданд ки забони англисиро медонистанд ва аз роҳи қонунӣ омаданд. ба гуфтаи Хуршед Асадов, нафароне ки солҳои ахир бо роҳи ғайриқонунӣ вориди амрико шуданд, хоҳу нохоҳ ба фаъолияти онҳое ки расман дар ин давлат кору зиндагӣ мекунанд таъсир мегузоранд. чӣ назар дорам вақте ки мо вақте ки одам бо ҳуҷҷат меояд ба амрико, онҳо имконияти кор ёфтан зиёдтар ҳаст ва маблағи зиёдтар гирифтан барои корҳояшон зиёдтар аст. вақте ки то ғайриқонунӣ ҳастӣ, ҳуҷҷат надорӣ, корхонаҳо пули камтар медиҳанд, барои он ки то ғайриқонунӣ ҳастӣ, як барои он корхонаҳо
میگم ریسک هستی، برای اینکه آن کارخانه‌ها همچنین آدمای غیر قانونی رو به حجت با کار گرفتن ممکن است با آنها. ولیکن در شهرهای و شتات‌های کلان مثلا نیویورک، چیکاگو، لس آنجلس، در اونجا که آدم خیلی بسیار است، با این اهمیت دادن و هر یک کارخانه رفته تفتیشات گذراندن با هر یک این کارخانه دشوار است و برای همین از همین آدما میتوانند غیر قانونی کار کنند و مبلغ کمتر گیرند و این با آدمانی که حجت دارند همونطور ضرر میرساند با معنی که وقتی که کارخانه میبیند که یک آدمی که حجت ندارد و یک آدمی که حجت دارد، مثلا گویم آدم به حجت دار $10 در یک ساعت، حجت دار $15 با یک ساعت. با هر یک کارخانه مهم است که کمتر پول صرف کند، بسیارتر پول کار کند. برای همین کارگری غیر قانونی به حجت رو میگیرد، کار میفهمد و آدمی که حجت دارد دوکای دشوارتر میشود برای کار گرفتن. حجت یک самое главное گویم زبان رو دانستن و هنر داشتن هم ضرور است. جمشید اولімов نیز در تقویت این گفته ها می افزاید نسبت گذشته ها پیدا کردن کار برای مهاجران در امریکا مشکل تر شده است. 4 سال 5 سال پیش کار یافتن یا نمودن کار خیلی آسان بود و خاطر اون که جایهای کاری هم خیلی بود و این حالتی که بود در امریکا هست که مهاجران زیاد سرحد وارد شدن و پذیری کار رو زیاد نمودن. اون پیش خیلی آسان تر بود. البته کارهای وزنی به خاطر اون که زبان رو خوب نمی‌دونستیم، کارهای این درجه و مهم نبود که کار به خاطر اون که در اینجا مصرف ها خیلی بلند است، به همه کار باید مدد باشیم. آسان تر بود نظر به این روز که مهاجری که به امریکا میاد میتونم 5 سال پیش 4 سال پیش نمودن کار آسان تر بود. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. در تاجیکستان که مردم از بیکاری رنج میکشند، در جستجوی راه‌های رفتن به کشورهای پیشرفته یا مهاجرپذیر هستند. به اطلاع رسمی تنها در سال 2023 3580 کس از تاجیکستان برنده گرین کارت یا کارت سبز امریکا شدند. خورشید اسدов که حالا 30 سال دارد از خردی آرزوی سفر به امریکا را داشت، اما او سال 2012 توسط ویزای دانشجویی این آرمانش را عملی نمود. ولی به گفته خورشید اسدов با واقعیتی که او روزهای اول در این کشور روبرو شد، خود را تا اندازه گم کرد. در شتات و شهری که من اقامت میکردم، فیلادلفیا، شتات پنسیلوانیا، از تاجیکستان اومدن شوکی کلان بود، برای اون که در شهر من سیاه‌پوستا بسیار بودن. در تاجیکستان که اقامت کردم، اولین سفرم به خارجه بود. زندگانی با سیاه‌پوستان، زندگانی با آدمای اروپایی از تمام جهان بودن و این با من شوکی کلان بود. برای این یکم. دویمش اون که من از خردی انگلیسی می‌آموختم در مکتب، هر یک دیگر کورس ها می‌گرفتم و فکر می‌کردم که انگلیسی من به درجه عالی است، برای اینکه من در درس ها همه وقت 5 می‌گرفتم، بهایی خوب می‌گرفتم، بهایی علوم می‌گرفتم. ما فکر می‌کردم از با امریکا می‌آیم و با آسانی با همه صحبت می‌کنم و کارهای من پیش می‌رود.
бо баҳои аъло донишкадаро тамом мекунам. Лекин вақте ки омадам фаҳмидам ки ман ҳичи намефаҳмам. барои мин дар аввал душворӣ бо забон буд ва душвории дигар ҳамин буд ки ман ки 17-18 сола будам, аввалин бор сафар ба хориҷа ва вақте ки ман расидам дар шаҳри худам, донишгоҳи худам, бисёр фикр мекардам ки ба хона тезтар биравам ва ба ватан баргардам. ёди падару модар мекардам, мехостам дар хона бошам, ҷойгоҳи гарм, қути гарм, модар дар назд. барои Хуршед Асадов 2 ва ё 3 моҳ кофӣ буд ки ба гуфтаи худаш аз ҳолати шокӣ берун ояд ва барои пешбурди зиндагии мустақилона дар шароити нав камар бандад. ман намехостам аз падару модар ҳар дафъа телефон кунам, гӯям дадаҷон, модарҷон, пул равон кунед, ман ин гирам вай гирам. барои мин мехостам ки кор кунам ва хубиш донишҷӯ чи аст ки донишгоҳ ҳамон медоданд кор барои студентҳо, барои донишҷӯҳо ки камтар кор кунанд ва соатҳои корӣ кам буданд, барои он ки донишгоҳ ҳам мехоҳад ки ту якумин дарсоатро кунӣ, бисёртар вақт барои дарс сарф кунӣ. барои мин онҳо камтар вақт медоданд ки барои кор. аввалин корван 20 соат дар як ҳафта буд, 15-20 соат. баъд аз он якумин кор тақсим кардани менюҳои ресторанҳо ба ҳар як хонаҳо. кори осон нест. тобистон бошад хело гарм ё ки зимистон хунук. лекин ба фикри ман тобистон буд вақте ки ман кор мекардам. дар он ҷо пиёда бисёр мегардӣ, дар дастат 500 коғаз метиҳанд, ҳар як коғаз бояд ҳар як дар бурда монӣ. ино квартира набуданд, ино ҳавлӣ ва ҳар як ҳавлӣ дар омадан буромадан бисёр пиёда мегаштем. масалан 500 меню муддати 3-4 соат бояд пиёда гардӣ. хайр ёш будем, осон буд. ба нақли Хуршед Асадов, бо сабаби он ки дар Филадельфия он замон тоҷикон камтар буданд, ӯ душворӣ мекашид ва яке аз дӯстонаш ӯро ба Нью-Йорк даъват намуд. ӯ гуфтааст дар Бруклин метавонад аз роҳи рондани педикап, ки як нав аробаи маъруф барои сайр додани сайёҳон дар ҷоҳои тарихист ва доштани диплому қобилияти фавқулодаро талаб намекунад, метавонад пули хуб ба даст орад. барои шурӯи ин кор доштани шаҳодатномаи ронандагӣ кифоя будааст. این کار من خودم عربه کشی میگفتم که برای اینکه عربه است، عربه سه چرخه و تو دم داری در قفوت هم قدر دیگر است و چی از خوب است که تو در منخیتن خودت هم توریست هستی، نو آمده ای در قفوت هم توریستا نشستن، شهر رو نشان داده ای و همون وقت خودت هم دیده اشتده شهر. سالهایی که من آمده بودم سال 2011-12 بودم، بسیاری برادران بچه‌هایی که من میشناختم تا حال و کریر نیروست بودم، از همه مانند بود. بسیاری با ویزای استودنتی می آمدن، تا ویزای کاری، ویزای استودنتی فرق ندارد. همه از پدیکاپ سر میکردن. بسیار تاجیک بچه‌هایی که بسیار بودیم ما با همین کار مشغول بودیم. برای من کریر نیروست از همه یک خیل بود، از پدیکاپ با تاکسی زرد، از تاکسی زرد با اوبر، بعد از اوبر علاقه دلنبوشکی ترک میگویند در آمریکا، ترک درایور. بعد از اون یا اینکه آیتی، من نفرانی که میشناسم که هر دو کارو کردن، هم آیتی کار کردن، از آیتی برآمدن ترک رفتن، باز از ترک برآمدن باز آیتی آمدن. حاضر این کار آسان‌تر شده است. برای چی؟ برای اون که وقتی که ما سر کردیم در آن وقت
мо бо пои худ педал зада ин аробаро мардумро мекашонем. Ҳозир бошад ҳама ана электрикӣ шудааст. Хеле осон шудагӣ электрикӣ тамоман ҷисмона ту пойҳоятро истифода намебарӣ, гӯядам мешавад. Даври мо душвор буд. Ҳар хел масалан одамои сабук ҳастанд, одамои вазбин ҳастанд. Роҳҳое ҳастанд ки баланд мебароӣ, роҳҳое ҳастанд поён мефароӣ. Дар мобайни бисёри мошинҳо, таксиҳо, агар манхетан дар дидагӣ бошад, агар дар киноҳо, филмҳо мошинҳо бисёр аст, пробкаҳо бисёр аст. Мобайни онҳо дар омадан баромадан хатарнок аст. хуршед асадов низ ҳамзамон бо таҳсил дар донишгоҳ тақрибан 4 сол бо педикабронӣ машғул буд. Баъд аз ин таксиронӣ карда, пас он ба як ширкати барномасозӣ ба кор пардохт. дар ниҳоят ба тиҷорат рӯ овард. ҳоло ӯ яке аз соҳибкорони муваффақест ки на танҳо дар дохили амрико, балки берун аз он тиҷорати худро мечархонад. ҳамроҳи ҳамсараш дар марказҳои савдо нуқтаҳои фурӯши мол дорад ва дар ин баробар мошинҳову хонаҳоро ба иҷора месупорад. ба гуфтаи хуршед асадов, солҳои охир қонунвайронкунӣ дар бахши педикабронӣ зиёд шудааст. Come on, bro. What are you doing? Come on, come on. Stay there, bro. Come on. Stay there. You're not in trouble, dude. Move. You're not in trouble. You're trying to run away. Chill. соли 2023 як муҳоҷири 41-солаи тоҷикро дар шаҳри Нью-Йорк барои талоши додани $7,500 пора ба корманди давлатӣ бо ҳадафи гирифтани 15 адад рақамҳои педикаб боздошт карда буданд. ӯ мехостааст аз ин роҳ сечархаҳои бештарро ба иҷора дода тиҷораташро рушд бидиҳад. баъди ин ҳодиса нархи суғуртаи педикаб аз $2,500 ба $5,000 боло бурда шуд. ҳамчунин гузарониндани рейдҳо байни ронандагони сечархаҳо шурӯъ гардидааст. Қонунвайронкунӣ фикр дорам ки бисёри одамое ки солҳои охир ба Амрико омаданд бо роҳҳои ғайриқонунӣ, онҳо худам ман ҳамхалин одам будам ки аз Тоҷикистон омада ба Амрико. Қоидаву қонунҳои Тоҷикистон як хел аст ва Амрико дигар аст ва бисёриё ки аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон фарқ надорад, аз дигар кишварҳо, аз дигар давлатҳо меоянд, фикр мекунанд ки онҳо ҳоло ҳам дар хонаи худ ҳастанд ва менталитети аз ҳамон ҷо овардаашонро истифода мебаранд ва бисёр қонунвайронкунӣ. Дар Инстаграм дида будам ки як ду нафар аробакашҳо гӯем додувои ҷангу ҷанҷол карда истоданд. Як аробакаши дигар бо як мошини дигар мошини қиматбаҳоро ба по зада дида будам. як мусоҳиби радиои озодӣ ки мегӯяд ҳудуди 10 сол боз бо ин намуди фаъолият сару кор дорад, ҳоло шумораи тоҷикони педикаброн ҳудуди 300 нафарро ташкил медиҳад. ҷамшед олимов ҳамсӯҳбати дигари мо таъкид мекунад ки амрико кишвари имкониятҳост, аммо барои мутобиқ шудан бо шароитҳои нав ва паси сар кардани ҳамаи марҳилаҳо иродаи қавӣ лозим аст. дар амрико медонед вақте мо меояд инҷо умуман як муҳити дигар аст, бегуна аст ки дар муҳити анъанавӣ ва муҳити гӯем ки пасошӯравӣ ба воя расидем. дар ин ҷо умуман ҳолат дигар аст. рӯзҳои аввал ба ҳама кор даст дадем, ба ҳама кор рафтем то ки маблағро ба даст оварда кирояи хона, барои кари либос, барои хӯрдан, барои донишгоҳ фарқ надорад чӣ кор, ба ҳама кор омода будем. аввалин корам ёдам аст ки дар питсахона ки дар ҳаётам тасаввур наметавонам ки ман як рӯз гӯем ки дар питсахона питса мехӯрзам.
خمیر پیتزا میشدیم تازه میکنیم همه این رو همه مهاجری که به آمریکا اومده است یا در پیتزا خونه یا در اون خونه یا در ساختمان همچون هلپر کمک هستیم یا که دستف که همون اساس آمدنی خوراک و چیزهای دیگر از همین آغاز می شود همه. ба навиштаи The Washington Post, президент Дональд Трамп аз сурати амалиёти боздошти муҳоҷирони ғайриқонунӣ норозӣ аст ва ҳар як идораи полиси муҳоҷирати маҳаллӣ вазифадор шудааст дар як рӯз ҳадди ақал 75 нафарро боздошт кунад то шумораи умумии дастгиршудаҳо дар кишвар дар як рӯз ба 1500 нафар бирасад. барои риоя накардани меъёр кормандони хадамот муҷозот мешаванд. бо ин вуҷуд ба қавли Ҷамшед Олимов бархурди мақомоти полис бо муҳоҷирон дар амрико нисбати Русия фарқ дорад. در روسیه مثلا حتی یک شهروند یهودی میتواند باید مهاجر که وارد بحث شود و جورهای میلچگی برای میکنند یا که مثلا یک کماند عادی که حتی دربان است در یکان دوره میتواند مهاجر رو برداشت کنده تماجویی کند و رجوعات بکنند. در امریکا کلان فرق دارد این چیز وجود ندارد و من پلیس حق شما رو بازداشت کردن ندارد یه من بهمتی اجازتی شد در اینجا عموما همه برابر است تمام ملت ها و اقلیت ها و ارزش ها اعتقاد دینی رنگ پوست فرق ندارد همه هم احترام دارند برخورد مقامات امریکایی نه در اون سطحی که برخورد که مقامات روسیه با مهاجرین میکنند عموما این چیز تصور ناپذیر است. تنها این من فکر میکنم برای چند مدت با همون مهاجرانی که عموما یگان حجتی که در امریکا تطبیق کننده جای اقامت یا که حجتی عیدی دارن یا حجتهای دیگری رسمی ندارن با اونها دخل دارن و با دیگر شهروندان عموما این چیز دخل ندارد. به هر صورت با مرور زمان خواهیم دید که ریت‌ها در امریکا راهی چی تعدادی از مهاجران را به این کشور خواهد بست. در پایان برنامه مشورتی پرویز نیازов را پیشنهاد شما میکنه. همه وقت قانون رعایت کنید و از قفای جریمه‌تون شاید جریمه‌تون سری وقت پرداخت کنید که این دولت شوخی میکردگی نیست. و دوستان عزیز اگر شما نیز از مهاجرت تجربه دارید و میخواهید قصه کنید به ما نویسید. تشکر که ما را تماشا کردید. تا برنامه‌های بعدی خود را احتیاط کنید. من رفتم و سرخ شد تبار از سر من از رفتنشان تربتی تد در دل من در آتشیم کاغذی رو من اگر از خواهر من کاغذی صد در دل من در دل من از خاکی وطن دوری پدر در دل من در دل من مادر چو مزار لبیجه در دل من